अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और प्रोग्राम के आगाज़ में ही पेशे खिदमत है एक गाँव की खूबसूरत पंचायत का मंजर। एक गल कर लेनी आने इत्थे आए तुसी लंबड़दार जी हमेशा कीती है इन्हां दी दफ ओ नहीं छड़ दिओ तुसी इत्थे आने दा मतलब ते ये ना कि तुसी एक मिनट ठहर जाओ। ताया जी तुसी वड्डे होने दे नाते ना किसी होर दी भी गल सुन लिया। सारे चुप करे यार, क्या हुआ? क्या हुआ? वड्डियां दियां गल्लां च नहीं कोई दा ताया अपने नु गल कर। जिधर आए हैं उन्हां नाल गल करो ना। ओ मामला क्या है? ओ जुनैद साहब गल ए वे ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਨੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ਮੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ यार। क्यों करते हैं? आपके बहनों ही लगते हैं। ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਖਲੋਤਾ ਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਗੁਲਹਿਰੀ ਕੋ ਐਵੇਂ ਖੇਡਣ ਡਈ ਫੜ ਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੇਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਸੋਈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ और शायराना तबीयत है। अपने ध्यान बिल्कुल खलोता जिवें मेहंदी च अफजाल नहीं खलोता एवें मैं खलोता ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਣ ਡੇ ਨੇ ਗੁਲਹਿਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ੋਖਾ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰ ਤੇ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। नहीं, आपको ये पर्चा करवाना चाहिए। ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। क्यों? ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸਿਗਰਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸਿਗਰਟ। मैं आख्या भी डॉक्टर ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੜਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਐਸੇ ਸ਼ੌਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨੈਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ नहीं ना एक बंदे ने तशद्दुद होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ खुले समान थले ਤੁਸੀਂ कोई कमीज लवान दे। अरे मुझे दिखाए ना कहाँ है निशान आपके? इधर आए, इधर मुझे दिखाए। चाचा नहीं नजर आने झूठे पावांगे। दिखाए तो सही। शहर के बहु पढ़े लिखे आदमी ने दिखाए वो एडे भी अनपढ़ नहीं कि उन्होंने पता दिखाए। वैसे करीब से तो और ज्यादा खूबसूरत है आप। दिखाए इधर तो आए ना, इधर तो आए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੇਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ हद हो गई। ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਕੋ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਛੱਡਣੀ। ये तो वाकई सड़े हुए का निशान है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਿਮਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਲੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। मैंने इतने बड़ी मुश्किल से देखा। अच्छा आपकी बच्ची ने चिमटा लगाया तो ठीक है। नहीं जुनैद साहब देखो ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਵਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧਰੂਵ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਗਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ
यार देखो तुसी यार बहनोई की कुछ तो इज्जत करे यार। सर मैं जब सिगरेट पींदा नहीं तो लानी की है सिगरेट? तू बकवास करना है, तू मेरे सामने मंगाया, मैंने तो पता ही नहीं लगा, मैं और तू आप पीना से मंगाया, इन्हें मंगाया जी मेरे सामने दुकान तो सिगरेट, और गोल्ड लीफ का मंगाया। अब गोल्ड लीफ वालों को पता चल जाए कि आपने उनका सिगरेट इनको लगाया है तो वो तो पाकिस्तान भेजना बंद कर देंगे। वो भी केस साढ़े ते पै गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिश है बकायदा है करने। यार आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं ना क्यों हरकत की? ये स्वाब बुजुर्ग तो शर्म ही आई कोई नहीं, इन भी 36 वारी कहा कि तू ही को अकल कर, निका भरा है तू, मेरा मैं तेन की कहां? हद हो गई। अब भैया असल गल कोई दसे तो फिर ही है ना। खूह दे उत्ते मुंडे इकट्ठे होए सी शुगल दे नाल टिकटॉक बनाउण डे सी। अच्छा अच्छू ने गाना शुरू कर लिया, रक्स जंजीर पहन कर किया जाता है, वो सिगरेट लाया, अल्लाह इन्हें की करें। क्यों जी राणा साहब कोई हो जी शूटिंग च हिस्सा लिया तुसी जी? चाचा मैं दसना, मैं तेरे नाल कदी झूठ ते बोलिया नहीं। तेरे मैं सदके जावा, मैं प्यार कादे लई करना वा? गल पहले होई सी भी सच्ची मुच्ची सिगरेट नहीं लाउणा, अहीं अज उंगल लावांगे ते तू करी अल्लाह। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਲਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਪਰਚੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੜ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਉਡਾਣ ਜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਐਡਾ ਦੀ ਸ਼ੋਹਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। मेरी बात सुने, बस यही प्रॉब्लम है कि सिगरेट उनको लगा दिया तो क्या क़यामत आ गई? माफ कर दें आप भी। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੈੜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बड़े लोगों की निशानी है ना। ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਆ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਤਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਢੇ ਚ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੇ ਹੁਨਰ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਹੁਨਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। क्या हुनर है? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਆ ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਤਲਾ ਹੀ ਅਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। क्या करना बेरी? कतर में तो बेरी होती नहीं है। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਐਡਾ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਆ ਵੇਖੋ। अगर है तो खजूर पर चढ़ना सिखाए। कतर में खजूर होती है। ਆਹੋ ਜੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਨੁਕਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਚੜਦਾ, ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ? ਖਜੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਚਾਚਾ ਐਡੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ? 7000 ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਤੇ ਵੈਲਡਰ ਵੀ ਖਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਮਹੀਂ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਣਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਆ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਹਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਘੇਰ ਕੇ, ਝੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਛੱਪੜ ਗੰਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਇਹ ਜੇ ਬੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। राणा साहब ये कौन सा हुनर है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਲ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਤਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ यार। कतर में ना इस तरह की भैंसे, ना छप्पड़, ना हिक, ना पंजाबी गाने, क्या कर रहे हैं? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਣ ਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਤਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਕਰਨ ਐਵੇਂ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਮੰਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰੌਣੇ ਸੱਦੀ ਜਾਓ। ਓ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ
घटाओ बाहूरां दी सुनो जिन्ना बुलाई है गल। मेरी बात सुने, अगर आपको इतना ही शौक है राणा साहब को कतर भेजने का तो एटलीस्ट ज़रात में ही कुछ बता दें, ज़रात में कुछ करना इनको सर ज़रात च की करना है, ते पौधे नु हथ लावे वो सड़ जांदा है। जिस पैली चो लंघे उथे कदे फसल नहीं हुंदी। खलो जा शोखिया, एडा तू तेज बनन दे अपने लो चार जामनुआ दे दरख्त ते झोला भी अपने गल च ही पाईगा ते तोड़ीगा भी आप ते विच भी आप ही सुटीगा। जे एक भी जामनू थले डिगे ते राणा उतो थले सुट देवी। एडी तू ज़रात लई फिरना चार ते सही जामनुआ दे दरख्त पता ही नहीं लगना जामनू केड़ा ते राणा केड़ा। अल्लाह दी रहमत नाल इन्हां नूं की कदर होवे। राणा जदों धोती मूधी करके गोडियां तक टुंगदा एडा सोहना बांग्लादेश दा शहरी लगदा है। चौरी इंसाफ कर, जुगता ना कर। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚੜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਮਸਵਾਕ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਝਮਾ ਝਮ। ਰਾਤੀ ਠੰਡ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਬੜਾ ਰਾਣਾ ਨਾ ਪਹਾਵੇ ਉਹ ਵੜਦਾ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਮੁਰਾਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਈ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਹਾ ਚਵਲ ਜਈ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੰਘਾ ਗਿਆ। निशान दिखाए? ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। नहीं, निशान साइकिल को पड़ा होगा ना। ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਐਡਾ ਮਜਨੂ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਐਡਾ ਚਵਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। यार हद हो गई, आप लोग राणा साहब की कदर क्यों नहीं करते यार? सर एडी जी गली ते इंज करके बैठा गली च। यार ਆਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੇ ਕਤਰ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਮਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਡੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ इस्तकबाल करना है। अच्छा सर देखिए, कतर में हो रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल का। अच्छा जी। उन लोगों को इसलिए वहां पे मैन पावर चाहिए, अच्छे हुनर वाले, ਸਾਰੇ अच्छे ਇਸੇ चेहरों ਗੱਲੋਂ वाले। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਦਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਣੀ ਜੇ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਤਰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। तुम ये देखो कि इस ब्रांड की जो वैल्यू है वो तेजी से बढ़ रही है जी। मतलब आज PSL की जो वैल्यू है वो 40 करोड़ डॉलर के लगभग है। और कहा यह जा रहा है कि PSL 5 यानी जो अगला होगा उस वक्त तक ये PSL की जो वैल्यू है ये $1 अरब से तजावुज कर जाएगी। यार ये जो अपना मीडिया पार्टनर बना है दुनिया टीवी मुल्तान सुल्तान्स का, वो सुना है बड़ी अच्छी टीम तैयार हुई है। जाहिर है मुल्तान सुल्तान्स पहले ही हमारे लिए फेवरेट थी, अब मजीद हमारे दिलों के करीब आ गई है कि दुनिया न्यूज उसका पार्टनर भी बन गया। और दूसरी बात यह है कि मुल्तान सुल्तान हमारे भाईजान की वजह से भी हम नहीं वैसे वो जो उसके अब जो हैं ऑनर अली तरीन, उनकी मैंने हल्की सी मीडिया स्पीच देखी है। अच्छा। ही इज हीरो लाइक अ यी। जॉब है अली तरीन, बहुत यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा नहीं, मुल्तान सुल्तान्स में असल में शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं। शाहिद अफरीदी से ज्यादा मकबूलियत तो किसी के हिस्से में नहीं आई। बूम बूम फरीदी। फिर शुएब मलिक फ्रॉम माय हार्ट सियालकोट सिटी। वाह 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 वाह, यार सौरे भी जाना हुंदा। फिर आंद्रे रसल
आंद्रे रसल जो है वो खेल रहा है मुल्तान सुल्तान की तरफ से। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि इस दफा लाहौर कलंदर भी अच्छा मेरा ख्याल है परफॉर्म करेगा। बदकिस्मती से नहीं कर पा रहा ना लाहौर कलंदर, लेकिन इस दफा उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सेट किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस दफा टीम में कौन कौन है इसमें जी फखर जमान जिसने इंडिया के खिलाफ 100 बनाया था। अच्छा, शाहीन फरीदी अपना लंबा लड़का और मोहम्मद हफीज कप्तान है, और वो यासिर शाह जिसने पिछले दिनों वो 200 विकेटें नहीं ली, 82 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। ओ मैंने को लड़के को बताया, मैंने कहा इसने 82 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहता भाई जी एडा पुराना हो गया ही उन्हें रोटी जाना ही अंदर मेरे दादा भाई की साइकिल बड़ी पुरानी ही तो टूट भज गई। और जीजी इसमें एंडरसन है और कार्लस है और एक और प्लेयर है जीजी, बाबर आजम आया था ना आपने यहाँ, उसने कहा था मैं एबी डिविलियर की कॉपी करता हूँ। एबी डिविलियर खुद आ रहा है। हाँ, इस दफा जो PSL 4 की बड़ी सौगातें हैं जिनमें एबी डिविलियर है और स्टीव स्मिथ, इन दोनों के बारे एबी डिविलियर ने तो कहा है कि अगर मुझे आखिरी मरले में ये लाहौर भी आना पड़ा तो मैं लाहौर में भी आके खेलूंगा। PSL में तो खेलेंगे, दुबई में तो खेलेंगे ही, अगर पाकिस्तान यानी आगे वो टीम फॉरवर्ड आगे करती है तो वो लाहौर में भी आके खेलेंगे। वो कहीं मिले तो उसका मेरी तरफ से पुमा ले लेना। नहीं, असल में ना पुमा लेने वाले ये सारे लोग ही हैं। सच्ची बात ये है कि PSL 4 और PSL एक ब्रांड बन गया हुआ है, हमें ये तस्लीम करना चाहिए और इस पर फख्र भी करना चाहिए कि PSL पिछले 3-4 सालों के दौरान एक बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन सर ये थोड़ा ये भी है कि PSL को सेमी ने बड़ा उठाया। देखो इसमें मेरा ख्याल है कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनका भी बहुत हाथ है और PCB का भी बहुत बड़ा हाथ है, सारे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवन पुलिस का, पाकिस्तान में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका बहुत बड़ा, उन्होंने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर दिया है कि अब गैर मुल्की प्लेयर बहरहाल पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और तुम ये देखो ना, अभी हम जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, बेशक हम हारे हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि 1-2 मैचेस को छोड़ के तमाम मैच हम लड़के हारे हैं, मतलब आसानी के साथ, यानी बुरे तरीके से नहीं हम हारे। हमने बिल्कुल ऐसे नहीं उनको प्लेट में रख के सिर्फ 1 या 2 मैच ही दिए, वरना हम आखिर दम तक लड़े हैं। महल्ले च लड़ाई हो पवे ते बंदा कह रहा होंदा ना भावें चपेड़ां खादियां ने मगर गलो के खादी। 2015 में याद करो हमारी क्रिकेट का हाल जो था हमारी हॉकी जैसा होने जा रहा था, लेकिन लड़खड़ाती हुई क्रिकेट को जिसने सबसे ज्यादा सहारा दिया है वो ये PSL है। अच्छा तुम ये देखो कि इस ब्रांड की जो वैल्यू है वो तेजी से बढ़ रही है जी। मतलब आज PSL की जो वैल्यू है वो $40 करोड़ के लगभग है। और कहा यह जा रहा है कि PSL 5 यानी जो अगला होगा उस वक्त तक ये PSL की जो वैल्यू है ये $1 अरब से तजावुज कर जाएगी। IPL हिंदुस्तान की जो है वो $6 अरब है और वो 11 साल में बनी है। हम 4 या 5 सालों में अगर $1 बिलियन अचीव कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। चलो एक रकम को या इसका जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है उसको तुम एक तरफ रहने दो, इस PSL ने हमें दिया बहुत कुछ है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त कमोबेश पाकिस्तान की तरफ से 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो खालिसतन PSL की देन है। मतलब शादाब, फखर जमान, फहीम अशरफ, फिर हसन अली, हुसैन तलत, फिर आसिफ अली, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, साहबजादा फरहान, ये 9 प्लेयर तो खालिसतन PSL ने हमें दिए। और मेरा मतलब जाती गुमान ये है कि इन 9 में से 6 प्लेयर तो ऐसे होंगे जो इंग्लैंड में होने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह। तो सर PSL ने वाकई बहुत कुछ दिया है, जहाँ इतना कुछ दिया है तो गोगे को 5 मरले का मकान भी दे दें। पहली बात ये है कि 5 मरले में गोगे का खब्बा पैर नहीं आना और दूसरी बात ये कि गोगे को किन खिदमात की वजह से गोगा चौका लगने पे यूं करता है क्या करता है ना देना नहीं क्या करता रहा है वैसे ना कर दियो यार तुसी तमस्खर जरूर हो रहा PSL में गोगे ने किया क्या है कसम चौक के 10 सारा नहीं देखिया तू जी सारा देखा है मैंने। ये अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे हालात हो रहे हैं क्रिकेट के और PSL की वजह से ही हो रहे हैं। जी बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं हालात तो भाई जी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। सर जी इस दफा देख लेना PSL में हमें 2 हीरे मिलने वाले हैं। अच्छा कौन कौन से? कराची किंग्स से आमिर यामीन और दूसरा हीरा मैं आप तो तराशे गए ना। अब जो तराशने के बाद अब मोटी ऐनक भी लुआ बैठे
दूसरा प्लेयर कौन है? ओ जी इस्लामाबाद यूनाइटेड से वकास मकसूद। उसमें भी बड़ा टैलेंट है सर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि 8 मैच पाकिस्तान में होंगे। 8 मैच है, पहली दफा सबसे ज्यादा मैच हो रहा है पाकिस्तान में PSL के, और फाइनल कराची में हो रहा है। अल्लाह पाक रहमत रखे और अल्लाह पाक बेहतरीन नज़्मो ज़ब्त के साथ सारा वक्त गुजारे। इंशाल्लाह इस PSL के बाद और बहुत ज्यादा उम्मीद है। सर जी 8 मैच हो रहे हैं पाकिस्तान में जी। थैले स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ट्रंक ले ला। वैसे मोटा तो बड़ा अच्छा बनाया ट्रक। अच्छा नहीं, मोटा भी अच्छा है, और छोटे कद की वजह से लोग बैठे बैठे देख लेते हैं कि अच्छी है पेस्ट्री के, नहीं वरना तो नहीं देखा जाता ना किसने यार। लोग तो तां वेखण गए जे कोई गोगे कोलों माल बचेगा जेड़ा मशवरा दे रहे हैं इसे कोलों दे रहे हैं। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਦ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਦਾਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਓ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਹੀ ਬੇਦ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਤੇ ਥੈਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, चौधरी मूनस इलाही के वफाकी वजीर बनने की खबरें मंजर आम पर आने के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, गुफ्तगू क्या करनी है? मुबारकबाद देने के लिए मैं आया हूँ आप सबको। होंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां, होंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां, मोनस वजीर बनाया है लाके तड़ियां। वेल वेल प्रेज लाई दना दी वेल। मौला ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਜੇ ਕਿ ਗੋਗੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। गुजरात दी अपना भी कुछ दिया कर तारक बशीर जी मेरी वेल। मैं अब जो कि देसी आदमी हाँ और मैंने पता है तुसी सारी स्ट्रगल वेल लैण वास्ते पे करदे वरना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। चौधरी शुजात साहब दे 5 रुपए दी वेल। मगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि मैं वेला शेला से नहीं देंदे। ਅਸੀਂ ਤੇ खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए जुनैद साहब हम तो सारे आगे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब आपने थैला साहब का सेहरा जो है गौर से सुना नहीं है। उन्होंने कहा कि तड़ियां लगा के आपने वजारत की। जुनैद साहब ये तो इमरान खान साहब को तड़ियां लगनी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने कबीना की हालत दुरुस्त करने के लिए तो मूनस को रिक्वेस्ट की। जैसा देखें आपके पास कौमी असेंबली में सिर्फ 5 सीटें हैं और 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट वजारतें आप ले उड़े हैं। क्या बाकियों के साथ यही रेशो चल रही है? देखें ये मैं समझता हूँ कि ये रेशो वाला मसला नहीं है। मसला तो इस वक्त है हुकूमत की हालत दुरुस्त करने का। तो जब तक हुकूमत में मंजे हुए लोग नहीं आएंगे, मूनस इलाही जैसे या बाउर ज़ुबान जैसे मंजे हुए लोग जब तक कबीना में शामिल नहीं किए जाएंगे तो जुनैद साहब लोग तो बातें कर रहे हैं और करते रहेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अब सिर्फ एक बात रह गई है, डिप्टी वजीर आजम वाली। अगर ये भी PTI वाले कर लें तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब भी अच्छी हुकूमत कर सकते हैं। डिप्टी वजीर आजम क्यों, आप सीधा वजीर आजम ही ले लें। देखें ऐसा ना करें चौधरी साहब, देखें आपके पास 5 कौमी असेंबली की सीटें हैं, 2 वजारतें हैं, वफाकी वजारतें और अहम तरीन वजारतें। आपके पास सूबाई असेंबली की 10 सीटें हैं और स्पीकरशिप आपके पास है और 4 वजारतें आपके पास हैं। ऐसा मगर ये जो 5 कौमी असेंबली की और ये जो 10 सूबाई सीटें हैं ना, तुसी समझोगे मलाई जे मलाई वजारतें जो है आपके पास हैं। अलीम खान गिरफ्तार हुए हैं तो वजारत बल्दियात जो है वो भी राजा बिशारत साहब को दे दी। नहीं तो अगर हमारे पास सीटें मलाई हैं तो वजारतें क्या सादा चालियाँ ले ली है। जब तक काफ लीग ने साथ नहीं दिया हुकूमत नहीं बन पाई। और अल्लाह ताला के फजलो करम से जुनैद साहब ये आप जहन में रखें कि ये हुकूमत में जितने भी लोग हमारे शामिल हैं इंतहाई कारआमद और इंतहाई तजर्बाकार लोग हैं। अच्छा राजा बिशारत साहब की वजारत की यार होते तो सिर तो पता लगता है बहुत तजर्बा ही किसी का नहीं। अच्छा तजर्बा है साहब, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। और मसाइल तो फिर जुनैद साहब अब खड़े होंगे, ये ज़हन में रखें
اب یہ سوشل میڈیا اور جو دوسرا میڈیا اتنا وسیع ہو چکا ہے, یہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں نا, یہ ہسپتال دے ایم ایس والے یا یہ دوسرے تیسرے یا نجی مسائل جو ہیں, یہ تو اب سامنے آتے رہیں گے ان لوگوں کے. مگر یہ اس بات میں کوئی نہ شک ہے تو نہ ہی شبہ ہے کہ راجہ بشارت ایک مانجے ہوئے سیاستدان ہے. اب کیا ہوتا ہے مانجے نو لمحے پالو نا. چوئی صاحب جڈی اہم وزارت ملی ہے نا چوری مونس لائی صاحب نو وزیر صنعت, ساڑی دعوت باندھی. جی صاحب آ جانا گوگے تو ہی آنا. جی جی آ جانا پھر بھی آ جانا. دو دیگاں بعد پکا لیں گے. آ جانا گوگا ہی بھی نہیں. تسی بھی آنا گوری صاحب. اچھا جی میٹھے چاول ہوں گے جناب؟ ہوں گے کیوں صوفی آپ بھی کھاندے رہنا میٹھے چاول, گوری صاحب نے کھوانے نہیں. فکر نہ کریں, انشاءاللہ یہ دعوت ضرور کرتے ہیں. وزارت صنعت بھی اب اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آ گئی ہے. کوئی کام ہوئے تو ضرور دسنا. گوری صاحب جی جی کوئی چمنی بند کیتی ہوئے کسی نے فیکٹری دی تو دسنا کہ ضرور ہے. اور جناب میری کیڑی فیکٹری, میری کیڑی چمنی؟ تھوڑی کوئی فیکٹری یا چمنی نہیں گئی؟ نہیں نہیں نہیں. تے اگ کتوں لگی سی؟ یہ میرا شارٹ سرکٹ ہویا ہے. چوری صاحب مٹھائی منگاؤ مٹھائی. وزارت صنعت ملی ہے, صنعت تے میٹرک دی مان نہیں ہوندی. خدا دا واسطہ ہی نہ عمران خان وزیر اعلیٰ بدلن دے, نہ تو دانشور بدلن دے. یار صنعت نہیں, وزیر صنعت انڈسٹری. ویسے جس طرح آپ وزارتیں کھینچ رہے ہیں نا, آپ کی پولیٹیکل منیورنگ کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں. جنید صاحب ہم تو صرف قوم کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو بغیر وزارتوں کو بھی قوم کی خدمت کر کے دیکھ لیں. بغیر وزارتوں نے کی قوم کی خدمت کراں, گھر دے گیٹ اگے پی سی او کھول لواں. دوستو نا کی خدمت کراں. 100-150 مفت مالش کرنے والا مالشیا شہر چ چھڑ دیا, یا چمبل دی دوائی بنا کے فری دیاں کراں. یہ جنید صاحب کوئی پاس اختیار ہو, کوئی قلمدان ہو تو پھر ہی خدمت ہو سکتی ہے, ورنہ سیاستدان اور کیسے خدمت کر. جڑا الیکشن ہار جائے ڈی سی دا جو بڑا سی انہوں اندر نہیں بڑھن دینا. یہ تو اللہ کے فضل سے ایک ہمارا وقار ہے, ایک عزت ہے, تو لوگ بغیر حکومت کے بھی عزت کرتے ہیں. سیاسی رواداری اور افہام و تفہیم کے حوالے سے جس احترام کے ساتھ جو سب کا نام لیا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں, کسی دوسرے سیاستدان کا میں بھی کل مونس لائن دس رہا تھا. میں جیسا جرنلسٹ جنید سلیم ہے تینوں پتہ ہی نہیں. چلو میں دل سے آپ کی تعریف کر رہا ہوں. میں اسے لئے بھار لا دینا. ویسے اللہ کے فضل سے جنید صاحب ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. ہم کبھی دشمنیاں نہیں پالتے, نہ ہی ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہے کہ لوگ نفرت کرنا شروع ہو جائیں. یہ تو یہ سیاستدان تو آپ دیکھیں نا کس حد تک پہنچ جاتے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی اس طرح کا رویہ نہیں بنایا. ہم سیاست کرتے ہیں عبادت سمجھ گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے جو بھی آج تک کیا ہے وہ منفرد نظر آیا ہے. 1 من 2 جیسے ڈپارٹمنٹ کو بنایا ہے. پھر وارڈن جو ٹریفک وارڈن ہے ان کا محکمہ اللہ کے فضل سے بنایا نیا. تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جنید صاحب. اور ہم یہ نہیں کہ صرف جب حکومت میں ہی ہوں تو پھر ہی ہم ایسا کرتے ہیں. حکومت سے باہر بھی تھے تو ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے تھے, اور لنگر بھی جاری رہا ہے اللہ کے فضل سے. ہم نے ہمیشہ پیار ہی کیا لوگوں کے ساتھ. اس کی زندہ مثال یہ صوفی ہے. صوفی اتنا سا تھا جب ہمارے پاس آیا تھا, اب بھی اتنا صحیح ہے تمہارے پاس. میرا مطلب عمر دیکھیں نا کتنی ہو گئی ہے. تو یہ
اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے. حالانکہ اس کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں یہ نون لیگ والوں نے. اس نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. سیاست سے محبت تھی آپ کو تو سیٹیں ملی ہیں. ہاں جی غوری صاحب یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں خیر چوئی صاحب واقعی ہے گل تو میرا بھی ایک دوست مینوں دس رہا سی. انہیں کہا چوئی صاحب دی نیت ہمیشہ صاف رہی ہے. انہاں دی نظر کدی بھی وزارت عظمیٰ والی کرسی وال نہیں ہوئی. یہ تو خیر بکواس ہی کر رہے ہیں. باقی نیت والی گل انہیں ٹھیک کی تھی. جیسا ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ بغیر کسی لالچ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے مگر یہ اس حد تک نہ بچہ پہنچے. اس کا دوست نے کہا ہوگا نا یار کیا ضرورت ہے اس کو اس لیول کی سیاسی گفتگو کرنے کی. یہ جو منڈے زیادہ سے زیادہ یہ پوچھ رہے ہوندے نے کہ بھائی جی یہ مردے نوان والیاں دا دفتر ہوندا یا انہاں دے گھر جانا پیندا. یہ جو منڈے بید والی تھیلی لے کے کہہ رہے ہوندے نے بھائی جی بادام توڑن والی تھوڑی بھی دے جاؤ کوئی. اور وہی بید کھا کھو کے تھیلی ہاتھ نہ لٹکا کے نواب بنے ہوندے. ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پی ٹی وی کا کوئی ایک پلے تھا فشار. اس میں پروڈیوسر نے ایک ایکٹر سے کہا کہ تمہاری کنٹینیوٹی یہ ہوگی کہ تم نے چنے لے کے نا ایسے ایسے کر کے ایسے کرنا ہے. وہ اتنے اتنے بڑے اس کے ہاتھ تھے وہ ایسے ایسے کرتا تھا آٹا بن جاتا. ہائے 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 بالکل 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 مجھے یاد آ گیا یار کیا وہ فنکار تھا. اچھا جی یاد ماضی میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بزرگ جو خاص طور پہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے ادھر شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا فون ویڈیو کال ملا ذرا تیرا منہ چومنا. ابان سے بزرگ اتنے خوش ہوتے ہیں ہمارے ادھر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا مزہ آتا ہے یاد ماضی سن کے کہ جو پرانی چیزیں تھی وہ یاد آ جاتی ہیں اور پھر سارا پاکستان کا کلچر ہماری آنکھوں کے آگے گھومنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چلو آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں. ہم تو اس لیے خاص طور پہ یاد ماضی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہماری اگلی نسل ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم اپنے کلچر کے ساتھ جوڑے رکھیں. اچھا بزرگ کہتے ہیں آپ کا منہ چومنا ہے. ہاں جی ہاں تو بزرگ ویلے بیٹھے منہ بھی نہ چومن تے کی کرنا ہے. یار کیا بات کر رہے ہو گوری تم ویلا بندہ ہی ہونا یہ نل پیار کرے. نہیں سر سب پیار کرتے پورا پاکستان سر پوری دنیا سر. شکر الحمدللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگ چکے ادھر چلے گئے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ہماری ایج کے لوگ انہوں نے اتنا وہ کلچر نہیں دیکھا ہوا جو ہم سے پہلی نسل نے دیکھا. جی جی بالکل صحیح. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. انہوں نے تو ان کو تو آز بار یاد ہے نا وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں یا جوانی میں دیکھی. جنید صاحب نے بہت دیکھا ہوگا پھر. ہاں یہ تو بزرگ آدمی ہے ظاہر ہے اس کو تو آز بار ہے. مجھے یاد کرواتے ہیں میرے لیے یاد ماضی کرتے ہیں. یہ سیگمنٹ میرے لیے ہے. یاد کراتا ہوں کہ یاد ہی ہے گلا. آج میرا دھیان پڑا ہے یہ جو ہم گرینڈ کرتے ہیں چیزیں مختلف پسائی جو ہوتی ہے آٹے کی پسائی سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہت پہلے چھوٹی چھوٹی چکیاں ہوتی تھی گھر میں جس کے پتھر کے 2 پارٹ ہوتے تھے اور اس میں کنک جو ہے وہ پیسی جاتی تھی. وہ 2 خواتین آمنے سامنے بیٹھ کے تو یور لگا کے ایسے چلا رہی ہوتی تھی چکی. اس میں سے کنک جو ہے وہ 2 پارٹوں کے پتھر کے 2 پارٹوں میں سے گزر کے آٹا بن کے نیچے گرتی تھی. یہ کافی عرصہ تک چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ یہی کام جو ہے یہ ترخان کرنا شروع ہو گئے. ہاں جی انہوں نے گاؤں میں خراس لوگ. پھر آہستہ 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 پن چکی آ گئی. ہاں جی یہ دریا کے یا نہر کے کنارے پہ لگتی تھی جس کے 2-3 پارٹ پکھے کے پر جسے کہہ لیں وہ پانی میں ہوتے تھے اور وہ دریا کا یا جو نہر کا بہاؤ ہے اس سے وہ چلتی تھی پن چکی اور وہ اس سے آٹا پیسا جاتا تھا. اس کے بعد انجن والی چکی آ گئی. ٹکی سی لوہے کی ہوتی تھی اس کی سیٹی بجتی تھی پورے گاؤں میں آواز آتی
वो सारे गांव में पता चलता था कि चक्की चल रही है, बिल्कुल सही। उसमें फिर आटा पीसना शुरू हो गए। और अब उसके बाद तो आपको पता ही है कि मॉडर्न चक्कियां आ गई हैं। बल्कि अब देखो ना, जिद्दत तो आई है जी सर, मगर साथ साथ काम खराब भी हुआ है। वो क्या सर? अब जो चक्की लगाई जाती है ना जी, उसे चाइना की चक्की कहते हैं। चाइना की वो मशीन है, वो लगाई होती है आम मोहल्लों में लोगों ने, मगर उससे कहा जाता है कि इस चक्की में से गुजर के कनक जो है ना, हाँ जी, उसका जो होता है ना फोक छिलका ऊपर वो सड़ जाता है, जो कि एक बड़ी मैदे के लिए फायदेमंद चीज समझी जाती है, वो फाइबर। बहरहाल गुजारा हो रहा है क्योंकि वक्त कम हो गया है। अब वो वाली चक्कियां पीसने वाली खवातीन भी बेचारी नहीं रही, टाइम भी इतना नहीं रहा। अब जो भी तता पुना हमें दिया जाता है वो हम खा लेते हैं। जैसी भी कनक होती है वो खा के अब आपके सामने गोगे जैसे पहलवान और गौरी जैसे ब्यूटीफुल लोग जिस तुम चक्की के दौर की बात कर रहे हो, इस चक्की और चरखे से हमारा पंजाबी अदब भरा पड़ा है। कई गीतों में, कई गानों में, कई गजलों में इनका जिक्र है, चरखे का और चक्की का, पन चक्की का भी, और दूसरी ये इंजन वाली चक्की का। चक्की की जो आवाज है, इसको शायरों ने इसको बड़ा एंजॉय किया। इसी तरह ये जो मसाला जात हैं जो हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी शल्दी, ये तो हमने भी देखा हुआ है। खैर चक्की हाथ वाली मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखी हुई, बाकी ये जो इंजन वाली चक्की है ये भी अच्छी तरह याद है। पन चक्की भी एक कदी जगह पे मैंने देखी हुई है नॉलेज के तौर पे। आपको पता नॉलेज जहां भी पड़ा हो ये पहुंच जाता है, जैसे गोगा जहां भी खुराक पड़ी हो पहुंच जाता है। हाथ वाली चक्की सर मैंने अपनी नानी के घर देखी है। हाँ जी, वो चक्की देखी हुई है, मगर उस चक्की से निकला हुआ आटा मेरा ख्याल है हमें नहीं नसीब हुआ, वो हमसे पहले था। वैसे हमारे दुनिया पे आने तक वो चक्कियां जो हैं वो हमें डेकोरेशन पीस के तौर पे हमारी नानियों दादियों की पड़ी हुई थी। अच्छा जी, ये जो मसाला जात हैं इनके बारे में भी कहूंगा कि ये भी पहले जो पीसे जाते थे वो और तरीका था। अब तो ग्राइंड कर लिए जाते हैं, बल्कि पिसे हुए ले आते हैं। मिर्चें और नमक और हल्दी, खास तौर पे नमक भी हमने अपनी माओं को कूटते हुए देखा हुआ है, पीसते हुए देखा हुआ है चट्टू वट्टे के अंदर है, कुंडी डंडे के, हाँ जी, कुंडी डंडे के अंदर वो जो लोहे के चट्टू होते थे उसमें ये साबत टेले मंगा के ना जी नमक के वो पीसे जाते थे। किसी ने पिछले दिनों बड़ी खूबसूरत बात की कि वो टेले वाले नमक से ब्लड प्रेशर भी नहीं था होता। अब तो ब्लड प्रेशर इतना हो गया, पता नहीं क्या बन गया नमक को। अब तो वो पैकेट मिल जाते हैं ना नमक के। हमने वो नमक खुद घरों में पिसते हुए देखा हुआ जी, बिल्कुल। और फिर उसके अलावा जो मिर्चें हैं, ये जो साबुत मिर्चें होती हैं सुर्ख रंग की, सब्ज रंग की ही अब तो देखी जाती हैं यादा, मगर सुर्ख भी जाहिर है नजर से तो गुजरती हैं, होती हैं। अब उनको साबुत ही किसी वक्त किसी हांडी में डाल देते हैं। मगर ये जो सुर्ख मिर्चें हैं इनको भी सिलवट्टे पे पीसते थे। अपना पत्थर की इतनी बड़ी सिल होती थी और पत्थर का ही ऊपर वट्टा उसके साथ माएं पीसती थी, उसको थोड़ा सा पानी भी डाल के ताकि उड़े ना, तो उसको पीस के चंगी तरह उसका पेस्ट बना के हांडी में डाल दे। जो हल्दी है वो भी इसी तरह हमने देखी हुई है। गरम मसाला इवन जो है वो भी हमने घरों में पिसते हुए देखा हुआ है। अब ये सारी चीजें जो हैं डब्बों में मिल जाती हैं। होय होय, जिस तरह बच्चे बर्गर वाली दुकानों पे पहुंच गए हैं इस तरह मसाला भी अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में पहुंच गया। ये तुमने पार्टों का जिक्र किया ना, मुझे अच्छी तरह याद है पीटीवी का कोई एक प्ले था फिशार, उसमें प्रोड्यूसर ने एक एक्टर से कहा कि तुम्हारी कंटिन्यूटी ये होगी कि तुमने चने लेके ना ऐसे ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ गया यार, क्या वो फनकार था। मुझे याद है उन दिनों मोहल्लों में डिस्कस होता था यार ये को हॉलीवुड का आर्टिस्ट है, मोहल्लों में डिस्कस होता था आटा पिसौना है उस फनकार को ले जाओ। साथ वो फ्लाई काम भी करता था तो अच्छा आदमी। जब मशहूर ही हो गए तो फिर आटा पीसे गया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और आज की पते की बात ये बताती है कि दुनिया की भारी तरीन चीज हल्की जेब। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।